السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي مرحبا بكم في الحصة 26 دروس موديل 5 système logique et numérique toujours dans le chapitre numéro 3 les mémoires. Dans cette séance nous allons voir les types de mémoire morte. Il existe plusieurs types de mémoire morte permettant ainsi les méthodes ou bien des méthodes de programmation différentes. Le terme ROM, Read Only Memory, permet de reconnaître la mémoire morte. Donc, كاينين بزاف ديال لي تيب ديال لي mémoire morte. منهم le terme read only ROM, read only memory, permet de reconnaître la mémoire morte. باش نعرفوها خاصنا نشوفوا روم. هنا روم ابتداء ديما read only memory, mémoire morte. Premier type, MROM, Mask Read Only Memory. Utilisation d'un négatif masque d'une épreuve photographique pour établir les différentes connexions électriques de la mémoire. إذن كتستعمل واحد نيجاتيف كوم ان ماسك. ما تعقلوش واحد الحاله دي كانوا لي نيجاتيف، كانوا لي فوتو كتخرج كتمشي لابوراتوار كدير لي نيجاتيف كيخرجوا لي نيجاتيف ومن بعد كتخرج تصاور ليهم. سي كوم ان ماسك. دونك هادو يهضروا عليها دون épreuve photographique. Utilisation d'un négatif épreuve photographique pour établir les différentes connexions. Bon. PROM, programmable read only memory. La structure interne de PROM est basée sur les liaisons fusibles. L'utilisation peut programmer cette mémoire selon ses besoins. Il est important de noter que l'utilisateur ne peut programmer cette dernière qu'une seule fois. Donc, la structure PROM programmable, la mémoire morte, mais programmable une seule fois. EPROM, erasable et erasable, yani effaçable, programmable, read only memory. Tout comme le PROM, le EPROM peut être programmé selon les besoins de son utilisateur. Cependant, il est possible de le programmer plusieurs fois. هذا تقدر تمسحو وتعاود تبروغرامي مرة أخرى. Les cellules de stockage d'un EPROM sont des transistors à effet de champ utilisant une grille de silicium. Il est alors possible de ramener la grille à son état initial en l'exposant à une lumière ultraviolette pendant 10 à 20 minutes, voir figure 3.5. Là, on chauffe une fenêtre pour le passage des ultraviolets. عندك هذا الستيل دو ميموار، هذا الاو بروم اي بروم، الى عرضتيها الاشعه الفوق بنفسجيه لمده 20 دقيقه كتمسح، دونك تقدر تعاود تبروغراميها. داكشي علاش عندها واحد الجاجه هنا، une sorte de fenêtre, un petit verre qui laisse passer les rayons ultraviolets. شنو عندنا mémoire morte 4K x 8, le 2732, référence 2732, EPROM 4 kg x 8. شنو عندنا فيها؟ عندنا من A0 les adresses من A0 حتى ل A11. عندنا les sorties de D0 jusqu'à D7, 8 sorties. عندنا CE OE / VPP. Ouais. EPROM, Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. Tout comme le PROM et le EPROM, le EPROM peut être programmé par l'utilisateur pour ainsi répondre à ses besoins. L'avantage principal d'utiliser un EPROM provient de sa faculté d'être effaçable électriquement. Le temps nécessaire pour cette opération étant environ de 10 millisecondes. هذا الفرق بيناتهم وبين الإبروم.
البروم خاصك لي 20 مينوت وانت كتعرضوا لاشياء فقدان النساجيه. الوغ كو الاو بروم الكتريكال ريزيبل شنو كدير ليه؟ كيتمسح الكتريكمون في واحد المده وجيزه 10 ملي سكوند. غمض عينيك وحلها سي بون سي فيني. الوغ لا chronogramme d'une mémoire morte. عندنا le mode les entrées CE هنايا OE VPP et les sorties. غنديرو هكا باش نشوفو كلشي مزيان. هنا هداك الطابلو. هنا عندنا لا ميموار مورت اللي عندنا هاد لي بروش CE OE slash VPP et وراك ليا lecture de quoi? De vérification. Parce qu'on fait la lecture de vérification, regarde mode vérification. Données sorties validées. Ce qui qu'on dit, on a les adresses VIH, VIL. J'ai les adresses هما من A0 حتى ل 11. إذا كان عندك ليطا فيهم عندي 0 نشوف نفسي لا باردون منهضرش على هاد لي زادريس نو نهضر على سي او والاو او في بي هادو هما لي زونطري. الا كانت عندي في اي ال فيهم بجوج يعني سي او نيفو با سي او بار نيفو با و او او بار نيفو با كتكون عندي دوني دو سورتي. اذا هنا عندي شنو عندي الاو او نيفو با و سي او نيفو او. منين جيت هنا الا جيت هنا في مود فيريفيكاسيون اللي هنا واش عندي لاحظ معايا عندي الاو او نيفو با و سي او نيفو با. دونك هاد لا بارتي ça correspond bien au mode vérification. Le mode invalidation sortie, c'est-à-dire haute Z invalidation. Ce qui est عندي CE تكون في niveau bas بلكي ال OE يكون في niveau haut. لاحظوا معايا هنا CE فاش niveau CE عندي هنا في نيفو او سي او في نيفو او عندي عكس سا سي اتونت دونك اتونت راه هي هادي اتونت ماشي انفاليداسيون سورتي. اتونت في اي فاش في سي او كتكون ا في اش في اي اش وهادي فاش ما كانت في الاو او فاش ما كانت 0 ولا 1 توجور هكاك. دونك لاطونت الاخرى بحال هاد لاطونت هادي حتى هي خصها يكون كتحكم فيها غير هذا سي او تكون في 1 نيفو او صاي عندنا لاطونت. بروغراماسيون مع البروغراماسيون شنو عندنا فيها مود بروغراماسيون خص يكون عندي سي او في النيفو با والاو او تكون في في بي بي. Donc CE niveau bas là ou le OE niveau haut VPP. Voilà, maintenant mémoire morte 8 kg fois 8. Donc 8 kg fois 8 هيا 2764 عندنا ثلاثة ديال لي زونطري دو كونترول OE CE و WE. وعندنا اونطري لي زونطري شحال عندنا دادريس عندنا من A0 حتى ل A12 وعندنا لي سورتي لي ديما 8 سورتي. عندنا ليكتور كتكون عندي لا ليكتور الا كانت سي او و او او فاش عندي جوج قلنا سي او دبليو هادي دبليو تكون عندي سي او نيفو با الاو او نيفو با والاو او و دبليو او نيفو هو. On est sorti écriture niveau bas
niveau haut, niveau bas. Ou attente, niveau haut. وهذا فيما كانت. Alors là, on va partir voir les mémoires vives. Un dispositif à mémoire vive permet la lecture et l'écriture des données en mémoire. Ces types de mémoire doivent disposer d'un temps de cycle très court afin de ne pas ralentir l'unité centrale de traitement. Rappelons également que le principal inconvénient est la volatilité, c'est-à-dire que les informations sont perdues si la tension est interrompue. La mémoire doit disposer d'un temps de cycle très court. Parce qu'on a la fréquence كبيرة. Rappelons également que le principal inconvénient est désavantage ديالها هو أنه إلا مشى الضوء باي باي les informations. Mémoire vive statique. SRAM. SRAM. Les cellules de mémoire vive statique sont des bascules qui demeurent dans un état donné pour le stockage d'un bit, tant que le circuit demeure alimenté. Et ils sont constitués de quoi? De bascules. Mémoire vive dynamique. La statique est dynamique. Les cellules de mémoire vive dynamique emmagasinent les données 0 ou 1 sous forme de charge dans des condensateurs, d'où la nécessité de rafraîchir périodiquement les mémoires dynamiques. Ce type de mémoire est fabriqué en utilisant une technologie MOS et se distingue par leur grande capacité, leur vitesse et leur faible consommation. Donc, les mémoires vives dynamiques qui سجلوا des données de 0 ou 1 sous forme de charge. Les condensateurs qui chargés à 1 comme chargés à 0. D'où la nécessité de rafraîchir périodiquement les mémoires dynamiques. Ce type de mémoire est fabriqué en utilisant une technologie MOS à effet de champ. La figure 3.8 représente une unité centrale de traitement pilotant de la mémoire vive dynamique par l'entremise d'un décodeur d'adresse choisissant les différentes lignes d'adresse. Alors là, on a une unité centrale de traitement. Il faut faire les adresses, 14 adresses. On a un décodeur qui est connecté à un décodeur. Et après, on attaque la mémoire vive, système de mémoire vive dynamique de 16 kg. Entrée de données, sortie de données. On a un read, on a lire, écriture, remise à 0, RAS, CAS, mix. Décodage d'adresse. Les trois prochaines figures représentent les circuits numériques utilisant un dispositif de mémoire ainsi qu'un dispositif sur le décodage d'adresse. Il est important d'être en mesure d'analyser ces différents circuits numériques afin de pouvoir bien comprendre les méthodes utilisées pour le décodage d'adresse ainsi que la lecture et l'écriture des données. On a trois figures جايين des circuits numériques utilisant un dispositif de mémoire ainsi qu'un dispositif sur le décodage d'adresse. Là, je vois les trois figures. Là, figure 3.9 فيها عندنا هنا une mémoire A 512 x 8. عندنا une mémoire B 512 x 8 اختها وحده reliée à plus 5 volts. Le CS2 relié ici à la Terre, A9 relié à CS2 là, le CS1 là.
Là, qu'est-ce qu'on a? Des données qui rentrent, qui sortent de la mémoire 1 vers la mémoire 2. Et la sortie qui va vers l'unité centrale. Et là, c'est un bus d'adresse. J, A0 حتى A8 qui يدخل la mémoire A qui يدخل la mémoire B. Les données, les sorties qui يخرجوا qui يمشيو vers l'unité centrale. Deuxième partie, on a là en série l'adressage de A0 jusqu'à A8 يدخل لي la mémoire A خرج تدخل la mémoire B C ou D. هنا ال A10 ou ال A9 كاينين des inverseurs كيدخلوا ل CS1 CS1 ديال الأولى والثالثة و CS1 ديال الثانية وهذيك كتدخل لها A9 direct. A10 la même chose. A10 كتدخل CS2 ديال الميموار الثالثة وديال الرابعة. الانفيرس ديالها هو اللي كيدخل وهي الأديس كتدخل الأولى والثانية. إي لا تخوازيام فيها ما شاء الله غام 0 غام 1 غام 2 اي غام 3. عندنا 4 ديال لي غام 1 2 3 4. عندنا لي زادريس A0 حتى ل A7 كيدخلوا لينا لي زادريس فيهم بربعة. 4 ميموار كيدخلوا فيهم لي زادريس. لي دوني دي اي jusqu'à دي ترو. لي دوني دونطري 4 كيدخلوا تاني فيهم بربعة. لي دوني دو سورتي كيخرجوا منهم بربعة. عندنا هنا الأ9 لادريس أ9 و الأ8 مالهم لانفيرس ديالهم فين كيدخل واحد لو بورت اي مع الانفيرس ديال الانفيرس ديالهم، يعني معاهم هما النيت كيدخلوا هادوك A9 A9. دابا هنا هاد شنو داخل فيها؟ داخله فيها A9 زائد وفواش في A8. هنا داخله A8 بار فاش في A9. هنا A9 بار في A8 وهنا A9 بار في A8 بار. وشكرا لكم إخواني أخواتي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.